بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال. أرحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصرنا. الحمد لله الواحد القهار غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. أحمده سبحانه على نعمائه وأشكره على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العالم بالجهر وما يخفى، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الورى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أولي البر والوفاء. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في سركم وجهركم، واخشوه حق خشيتي، واعبدوه عبادة المحسنين الذين يعبدونه كأنهم يرونه ويعلمون أنه يراهم في جميع تحركاتهم وسكناتهم. فقد ندب الله عباده المؤمنين إلى الخوف منه وإلى خشيته ومراقبته، وإلى أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وألا يكونوا من الذين استولت عليهم الغفلة وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقد قال سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فبهذه الآية ندبنا الحق سبحانه إلى خشيته ومراقبته لتفادي المعاصي والذنوب، وحذرنا سبحانه من أن يصيبنا ما أصاب من قبلنا من استيلاء الغفلة وقسوة القلوب وعدم التوبة والرجوع إلى الله. يقول سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وبهذا القول الفصل قسم الحق سبحانه عباده إلى قسمين: قسم التائبين وقسم الظالمين. ومن لم يكن من أهل القسم الأول فهو من القسم الثاني الذين هم الظالمون. فالظالمون هم أولئك الغافلون الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وغرهم بالله الغرور وسيطر عليهم الغرور واسترسلوا في شهواتهم ولذاتهم طيلة حياتهم دون أن يفكروا أدنى التفكير فيما يؤول إليهم عندما يكون مصيرهم إلى الله. فهم سكارى بخمر الغفلة على الدوام، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون.
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فما أسوأ حال أولئك وما أخسر صفقتهم. أما التائبون الذين يراقبون الله في حركاتهم وسكناتهم فهم المؤمنون الذين يتذكرون الله بين الحين والآخر ويراجعون حسابهم مع الله ويحاسبون أنفسهم قبل الحساب فيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين عباد الله. فإذا أحسوا أن سيئاتهم قد تكاثرت بادروا إلى تصحيح الأحوال وإصلاح الأوضاع وتداركوا بالعمل الصالح والاستغفار ما فاتهم، كما وصف سبحانه عباده المتقين بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي ذكروا عظمته وجلاله وذكروا الحساب والعذاب فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أمي على تنو أمي بركة دا أندبا ماي ألدهم مساي مسامي ناكسنو دانتا كسنو يلا ألدهم مساي مسامين كرة لندو فويت مسامين سانفه وهو القاهر فوق عبادي علي الله دباك جون بلا جلين سانفه وعلي الله كسي دباك جون بلا جلين سانفه وعلي الله علي دي كربالي مساي علي دباك جون كربا كودو دافع دامين كدالي الله سبحانه وتعالى سنيا مساء أن كرتا مساء الذي لا إله إلا هو بتمور سيتين مساء من كلم بيكو أودي علي أم بسريا كفالي على كلم بيدي بتوماي أم بسريا كفالي على أما بنا أدم مدوني جنو دنفوي كما فنا كرا بتولي أمبي سيريا كفا على رم مجيء دنفوي كما فنا كرا على على بتولي على كوكو دانتان فين على يا دانكا بلا جلم بالي على بتو دانتان فين بي كاب بالي على بتو كلو بو بالي على بتو بابو بالي على بتو كنو جيرو بالي على بتو دابو منو be gere kani منو be jila lu bale ala bato dolo be ala bato kalo be ala bato kle be ala bato ngala kra ko kisin ala ko aka alquran ba ko no ala kraye anam mantunye ko walakin la tafqahuna tasbihahum akuni dantan fento munun ko folen fleniye munun te adam madewni jinawye nolu bela jelembe ale ala bato ala ko buna adam madun teni dantan fen nunga bato chogo de nyadon note ko dantan fen te minta ale ala bato
ala kan son hakili ɲuman na n'ala y'a ka jɔn sɔn hakili ɲuman na i bɛ fɛn min ye o de ye ala ka se ye ni ala y'a ka jɔn sɔn hakili ɲuman na i bɛ fɛn min ye o de ye ala ka kɔrɔta ye ni ala y'a ka jɔn sɔn hakili ɲuman na i bɛ fɛn min ye o de ye ala ɲɛsiranɲɛ ye i bɛ fɛn min sɔrɔ o de ye ala ɲɛsiranɲɛ ye ka d'a kan ala ye masa min ye n'i y'a dɔn i bɛ siran ɲɛ n'i ye ala dɔn ɲininkali t'a la i bɛ siran ɲɛ ni adamaden jaro gɛlɛyalen ye ala kotali la kana ɲininkali k'a la a t'a dɔn de a t'a dɔn de ala ka hakili ɲuman d'an ma hakili ɲuman dan de ye k'a dɔn ko ala de ye ala ye ko foyi tɛ ala sanfɛ ko ɲɛnɛmaw ka ɲɛnɛmaya dibaga ye ala de ye wa ale ala kelen pe de ye saya fana dibaga ye nin de ye hakili ɲuman tigiya ye nin de ye hakili ɲuman dan ye k'a dɔn ko masa min ale de ye ɲɛnɛmaya di ɲɛnɛma bɛɛ ma wa ale de bɛ saya lase ɲɛnɛma bɛɛ ma o wasara jɔn ka siran ala ɲɛ o wasara jɔn ka siran ala ɲɛ an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhamad kisi ni nɛɛma b'a ye ala y'a ci rahmatan lil alamin k'a cili kɛ hinɛ ye ka se dantanfɛn bɛɛ lajɛlen ma alakira cili ma kɛ hinɛ ye ka da adamadenw dɔrɔn ma dɛ ka da jinɛw dɔrɔn ma dɛ ka da dabaw dɔrɔn ma dɛ alakira cili kɛra hinɛ ye ka se dantanfɛn bɛɛ ma ala ye fɛn o fɛn dan alakira cili hinɛ bɛ s'a bɛɛ lajɛlen ma wa ala m'o fusamanciya kɛ ciden si ye fo n'a kɛra alakira muhamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ye ala ka kisi kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ ciden ye ala ko a ka ciden de ka lihalaya la rapport min b'ale ni muhamadu cɛ n'o y'a ka ci ale ala ni muhamadu cɛ n'o ye a ka ciden muhamadu ye pour que jɔnw k'a faamuya a ko a ka alikuranɛ ba kɔnɔ a ko man ata'a ar-rasula faqad ata'a Allah a ko ni maa min tugura ciden na k'i ma tugu mɔgɔ wɛrɛ la dɛ k'i tugura ale ala de la kuma tɛ se ka fɔ ka jɛya ka tɛmɛ nin kan kuma tɛ se ka fɔ ka jɛya ka tɛmɛ nin kan seli bɛ wele seli welela fɛ ka ban n'a bɔra ashhadu anna muhammadan rasulullahi a bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ mɛn wa ikama bɛ kɛ ka seli jɔ ka ban n'a bɔra alakira muhamadu tɔgɔ la a bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ mɛn seli kɔnɔ wa seli bɛ kɛ su kan seli bɛ kɛ jɔnni kan k'a tɔgɔ fɔ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ tɛ fɔ ni muhamadu tɛ fɛn o fɛn ni bato don ni kɔrɔta don ni fusamantiya don allahu subhanahu wa ta'ala a ye nin cɛ in de bila bɛɛ lajɛlen sanfɛ ka ban k'a fɔ ko man ata'a ar-rasul ni mɔgɔ min tugura nin cɛ in na kumakan na ani kɛwale la k'i ma tugu mɔgɔ wɛrɛ la dɛ k'i tugura ale ala de la ala ka alakira kanu don an na ala ka ala yɛrɛ kanu don an na ala ka ala diya an ye ala ka ciden ala ka kanu don an na ala ka ciden ala ka diya an ye ka da kan ni maa diyara maa ye ka kanu don i la i tɛ gɛlɛya si sɔrɔ a tigi kumakan labatoli la i tɛ gɛlɛya si sɔrɔ a tigi kumakan a minɛli la ka baara kɛ n'a ye o de ye kanu ye o de ye bonya ye o de ye ala ɲɛsiranɲɛ bɛ sɔrɔ nin sɔrɔ cogo de la an ka kɛ ala fɛ ka da kan ala kɛra an fɛ ni ala tun ma kɛ an fɛ ala tun t'an dan yɛrɛ ni ala tun ma kan fɛ ala ka dantanfɛn ka ca dɛ a bɛ sɛw kɛ don o don an ka naji diyalan ye ka sagaw kɛ an ka seli diyalan ye dantanfɛn joli joli k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ an b'u k'an ka dumuni ye k'a tobi k'an kɔnɔ fa a la k'u golow k'olu kɛ sabara ye k'a don an sen na k'u golow k'olu kɛ fini ye k'a don an kan na ka dantanfɛn bɛɛ lajɛlen bila anw hadamadenw ka bolo kan ka ɲɛnamaya diya anw ye n'anw tun man di ala ye ala tun bɛ nin kɛ wa
akum se kan anw de kɛ ka dantan fɛn tɔw ka seli diya ka dɔw ka na diya ka dɔw ka dengudi diya ka dɔw ka furusiri diya mais Allah Ta'ala ye adamaden bonɲɛ ka adamaden kɔrɔtan o kuma bɛɛ kan ka fili Allah ma fɔ adamaden bɛɛ kan ka wɔraya Allah ma fɔ adamaden bɛɛ kan k'i kɔ don Allah la fɔ adamaden ka da kan Allah ye adamaden dan ka bonɲɛ dɛ Allah k'an to bonɲɛ kɔnɔ Allah k'an to bonɲɛ kɔnɔ an baden alisilamɛw Allah subhanahu wa ta'ala a kumara fɛn ka alkuranɛ ba kɔnɔna na fɛn min silamɛw n'an ka kan ka to ka taga ni ka segin kɛ a kɔrɔ ma ka taga ni ka segin kɛ a jɔyɔrɔ ma ka taga ni ka segin kɛ a nafa ma yaasa diɲɛ ɲɛnamaya min n'o ye Ala ka so fɔlɔ ye o latɛmɛ ko ɲuman bɛ nɔgɔya an ma lasa lahara min n'o ye Ala ka so filanan na laban ye an bɛ se cogo min na ka kɛ lahara sɔrɔbaga ye o tɛ sɔrɔ fɛn min kɔ Ala kumar'o de k'a ka alikuranɛ yɔrɔ caman o ye jumɛn ye at-tawba ila Allah jɔn ka tubili ka segin ale Ala ma jɔn tubili ka segin ale Ala ma ni yɛrɛ de ye ɲɛnɛmaya a bɛ fɔ min ma ko ɲɛnɛmaya a laɲini yɛrɛ yɛrɛ nin dakuruɲɛ kelen de don ɲɛnɛmaya a ka ɲɛ a n'a ka tiɲɛ a bɛ nin dakuruɲɛ kelen in de minɛ cogo bolo a n'a baara cogo bolo at-tawba ila Allah ka tubi ka segin Ala ma tubi kɔrɔ ye jumɛn ye fili kɔfɛ ko fili man jugu dɛ nka n tɛ bɔ n ka fili la k'o de ka jugu tubi nana de ka filibaganci kelen kelen bɔ bɔ a ka fili la k'a lana ɲuman na tubi nana de ka jugumankɛla kelen kelen bɛ bɔ a ka juguman na ka na n'a ye ɲuman kɔnɔna na tubi nana de Ala diminen bɛ a ka jɔn minnu kɔrɔ ka d'u ka juguman caya kan k'olu ka juguman na jɔ stop net ka Ala ka dimi na jɔ olu kɔrɔ ni mun ye n'olu ka tubili ye ka taga Ala ma k'olu bɔ jɔn cɛ la Ala diminen do jɔn minnu kɔrɔ jɔn minnu n'olu tɛ foyi kɔnɔ fɔ Ala ka ɲangata ka jugu ka diɲɛ na sani lahara ta cɛ ni mɔgɔ min ye tubira yɔrɔ min na tubi sanuma na Ala ka ɲangata bɛ jɔ o tigi kan ten net stop et net Ala diminen kun do mɔgɔ min kɔrɔ a bɛ kɛ Ala teri ye Ala ka ɲangata kun bɛna jigin jɔn min kan Ala ka ɲangata bɛ jɔ sira la jɔn min ka ɲɛnamaya kun bɛna dafiri ka sababuya kɛ kota ye o ka ɲɛnamaya dafirili bɛ dan sira la jɔn min lahara tun bɛna tiɲɛ o lahara tiɲɛni bɛ dan sira la jɔn min tun ka jan Ala la o jɔn bɛ surunya Ala la Ala tun diminen do jɔn min kɔrɔ o jɔn bɛ kɛ Ala teri duman ye silamɛw o tɛ sɔrɔ foyi fɛ fo tubi fo tubili ko ɲuman bi walanda in bɛ o de kan dɛ nin de kama Ala y'a ka jɔn tila k'u kɛ jamakulu fila de Ala y'a ka jɔn tila adamaden n'a caya Ala y'an tila k'an kɛ jamakulu fila de a jamakulu fɔlɔ o de ye tubijɔnw ye a jamakulu filanan o de ye mɔgɔ minnu ma sɔn ka tubi ka bɔ juguman na olu tora juguman kan ka sabati juguman kan fo saya nana ka na olu senkɔrɔma cɛ k'olu to juguman kɔnɔna na ni adamaden n'a caya tilalen don ni jamakulu fila de qismu taibin tubijɔnw wa qismu zalimin ani yɛrɛ kun tɔɲɔbagaw mɔgɔ minnu ma masi tɔɲɔ fo n'a kɛra u yɛrɛ kun ye ka da kan ɲuman nafa bɛ se ɲumankɛla ma cogo min na juguman fana kɔlɔlɔ a bɛ jigin jugumankɛla de kan dɛ nin de kama Ala ye jugumankɛla tɔgɔ da nin yɔrɔ la ko tɔɲɔnikɛla maa min y'a yɛrɛ kun tɔɲɔ ka société tɔɲɔ ka ɲɛnɛmaya tɔɲɔ nka a ka tɔɲɔ daminɛ n'a yɛrɛbakun fɔlɔ de la dɛ
ni yɔrɔ de la an balima alisilamɛw hakilima b'a faamuya ko jɔnw ka fili o tɛ Ala ban ka jɔnw na koyi, ko jɔnw ka kataw n'o ye fili misɛn mun b'u sɔrɔ o tɛ Ala ban ka jɔnw na, ko jɔnw u bɛ fɛn minnu kɛ n'u Ala y'u yamaruya u ka fɛn minnu kɛli u ka fɛn minnu kɛ u ka waati kɛ olu kɛbaliya la o tɛ Ala ban ka jɔnw na, fɛn minnu man di Ala ye minnu fɔlɔl'o la o tɛ Ala ban ka jɔnw na, nka fɛn minnu man di Ala ye ka fɔlɔ o la ka sabati o kan ka dumɛ o kan. Juguman man di Ala ye ka kɛ juguman minɛbaga ye ka sabati juguman kan ka mɛn juguman kan k'i ka ɲɛnamaya yɛrɛ mumɛ ka basigi n'o ye k'i ka ɲɛnamaya ka organiser autour du mal. Chers croyants, la thématique du vendredi d'aujourd'hui est focalisée sur la catégorisation des êtres humains par le Coran. Quel que soit le nombre des humains, le Coran a classé les hommes en deux catégories. La première catégorie, ceux qui ont choisi la voie de la repentance et ceux qui ont choisi la voie du mal et de l'endurcissement sur le mal. Telles sont les deux catégories qui régissent l'humanité. Dieu a créé les hommes en sachant parfaitement que les hommes peuvent faire des fautes, que les hommes peuvent faire des erreurs, que les hommes peuvent être imparfaits, que les hommes peuvent faire des excès, que les hommes peuvent aller au-delà du tout raisonnable, et cela dans tous les domaines de la vie. Cela n'a pas freiné l'espoir de Dieu sur l'homme. Mais l'espoir de Dieu sera freiné, sera interrompu sur l'homme quand l'homme qui, ayant délibérément fait le choix du mal, est resté longtemps sur le mal, s'est endurci dans le mal, s'est organisé dans le mal, organisé toute une vie dans le mal, autour du mal, être dans les relations du mal plutôt qu'être dans les relations du bien. C'est ce qu'on appelle organiser toute une vie dans le mal et autour du mal. Quand l'homme fait ses choix, l'espoir de Dieu s'interrompt par rapport à cet individu. Cela veut dire que cet individu a perdu tout espoir du repentir. Mais tant que le repentir est au cœur de la préoccupation de l'homme, quels que soient ses déboires, ses insuffisances, ses erreurs, ses fautes, cet homme peut toujours gagner l'estime de Dieu. Et cela en procédant dans le meilleur délai au repentir le plus sincère qu'il soit. À partir du repentir, cet homme qui était dans la colère de Dieu voit la colère de Dieu interrompue en son endroit. Cet homme qui était ennemi de Dieu se transforme en ami de Dieu. Cet homme qui était loin de Dieu s'approche de Dieu. Cet homme contre qui la colère de Dieu, les châtiments de Dieu s'apprêtaient à se déverser, à se déclencher, cet homme, par sa volonté de repentir, fait stopper tous ces châtiments qui étaient en cours de déversement sur l'individu en question.
Voilà pourquoi il est important pour les croyants de ne jamais perdre l'importance du repentir. La notion du repentir est au cœur même de la foi. Chaque être humain est un fauteur, est un pécheur. Mais tout pécheur doit être prêt au repentir à tout moment, jusqu'à ce que la mort nous arrive, pendant que nous sommes sur la meilleure voie, celle voulue par Dieu et celle recommandée par Dieu. Qu'Allah nous donne cette chance dans la vie. En bas d'un islam, ni adamaden nana ke kite tout bible katra alama. Juguman do de be juguman soroye kadaga tout bibali abna node. Juguman do de be juguman do soroye. Tienin do be tienin do soroye. Ala diminko do be fara ala diminko do kan. Femin kelen do ka iyoro jenya ala la. Tubi balia kama. Obeke sababu ya hali bi ka do fara iyoro jenya la ala la katafe. Fen o fen do me jon yoro jenya ala la obe jon yoro jenya ala ka hine de la. Ni jon yoro jenya ala ka hine la obeke jon obeke ala de la wa ayi obeke jon ere de la de. Wa tubi balia bunada madinga ke ibe juguma mina e ka haminte ka bo ola kana nyumana ibe ala kota min kono e ka haminte o dabla liye ibe ala ka dimi min kono e ka haminte ka bo ala ka dimi koro ala ka nyangata mi no bena jigi kan nima juguma in dabla e haminente ko nyangata in balika jigi kan fo jugumando de be jugumando sore fo kana juguman kala rebna ke mogoye siribe tege ka wala jugumano e jumenye maloya be tege ka wala jugumano wani e fleli ke société kono aramaden chaman kera tende juguman keli teblene juguman maloya ere keli maloya ere de bora olula juguman keli teblene horonya ere de siri tegera ka bo olula dambe siri tegera ka bo olula bokolo nyumanya siri tegera ka bo olula mfatunya mo nyumanya o siri tegera ka bo olula e ne ba make nin ke baga yede o siri tegera ka bo olula olute lajeli keni fo yeble femi mbato adama de memoloya o bebe tunu olula narama den sero yoroma ala ko koni tubi kunta tubi balia na kunta ala jana kabana madin du sukunde tieni jugo inatano. Quand l'homme prend du temps sans se repentir, les conséquences sur le cœur sont néfastes. L'absence du repentir abîme le cœur, détruit progressivement et graduellement le cœur qui est le siège de la foi. S'il y a un organe dans l'être humain qui est le siège de la foi, c'est bien le cœur. C'est pourquoi l'homme doit tout faire pour préserver son cœur. Qu'est-ce qui préserve le cœur? C'est la diminution du mal au profit du bien. Qu'est-ce qui préserve le cœur? C'est le renforcement de l'adoration du Seigneur au détriment de l'absence de son adoration. Qu'est-ce qui détruit le cœur? C'est la longévité dans le mal à l'absence de l'urgence du repentir. Le cœur s'abîme, le cœur s'atrophie, le cœur se dégrade progressivement et graduellement. Et au bout du compte, par l'absence totale d'un repentir sincère, efficace, irrévocable, irréversible, par l'absence d'un tel repentir, vous voyez un homme qui n'a plus de cœur. Ça peut vous paraître étonnant, un homme qui pourtant est parmi les vivants, mais n'a plus de cœur. Mais c'est bien oui. On peut être parmi les vivants, mais complètement exempt de cœur.
Car quand le cœur est abîmé, l'homme est terminé. Qu'est-ce qui abîme le cœur? L'endurcissement dans le mal, la longévité dans le mal trop prolongé. Le mal n'a qu'à trop durer. L'égarement n'a qu'à trop durer. Le non-respect de la volonté de Dieu n'a qu'à trop durer. Le suivi du Satan n'a qu'à trop durer. Et finalement, tout cela va avoir raison du cœur. Vous perdez votre cœur. Qu'Allah nous préserve de cette situation. Vous savez, le meilleur remède contre la destruction du cœur, c'est le repentir. Le repentir fait stopper la dégradation, voire la destruction du cœur. Mais son absence produit exactement l'effet contraire, l'effet inverse. Voilà pourquoi, chers croyants, vous devriez garder à l'esprit qu'avoir la foi, c'est d'être prêt toujours à vous repentir. Car vous pouvez faire sciemment du mal, comme vous pouvez faire inconsciemment du mal. Donc multipliez à chaque fois al-istighfar. Demandez toujours pardon à Dieu. Dieu pardonne-nous. Dieu pardonne-moi. Dieu pardonne-moi mes insuffisances. Dieu pardonne-moi mes imperfections. Dieu pardonne-moi mes excès. Dieu pardonne-moi mes nombreuses fautes. Mes fautes sont nombreuses. Mais j'ai peur de vous, Dieu. Si vous me tenez rigueur, ça n'est fini pour moi. J'ai peur de vous. J'ai peur de toi, Dieu. J'ai peur de ton châtiment. J'ai peur de ton châtiment dans ce monde bas. J'ai peur de ton châtiment dans l'au-delà. Dieu, pardonne-moi. C'est le signe qui prouve à suffisance que le croyant, effectivement, n'a pas perdu le fil avec son Seigneur. Alors que John Wojon, ne aide sabatilendo, tubi de kan, ne sabatilendo, nyuman do kafra nyuman do de kan, ne sabatilendo, isranendo, ika juguman kelon kana ke sababu ye kana ni ala ka nyangata ma dunya kana ni ala ka nyangata ma lahara otigila mogo sitse ganyina ala ko otigila mogo bela jelembe boli de kata ala ma tanke ala nye ba la ko aka jombe sra ale ala nye ala ba ka jona je ni hinela je la mais mombe jonga ala nya sra nya bampeu ni jona na ke abe juguma min kono ka bo kono ta ka soucier o ta haminan ko ye tellement mena juguma kono no kera John na mabe tien jugumina o de ni ala adama don kla ku ken jamakulu flaminye jamakulu kilenye hera jamakulu ye o de munumbe tubi wati be munumbe ala ya fadeli su o be ala ya fadeli kle munun dalente halu yerela tellement ube sran ala nye uba fo illa Allah uba suru yo kodo ko yere takala Muhammad ya Allah o kama ube ala ya fadili kuma be munu yere uba do yefliu ke ube sran ala nye o kama ube ala ya fadili kuma be munu haminye dongo do ka ger surunya ala la munu hamiye laban ko nyuma dongo do olu tigila mo yo mo de ala ya fadili ate ko tege olu da kono olu be ala ya fadili su ou bien Allah yafadeli clé ou be tubi katra alama yasa ala be hina ula yasa ala be dusuko nyumanduma yasa ala be laban ko nyumanduma jamakulu la juma o de jamakulu mun te tubi nyara made woni nga nyana ma kera ko tubi ta ka programme na kana nyin ngal kala hal no tige jien mara o tigila mo ala be mogo munun ke kam ladi ka adama deun ladi jiya nyana ma yakono o do tigila mogo ye ne kama ala ba fa nyana ka alquran ba kono kale ala abe hera o hera ke kafiru ye abe nafolo min duma ni kara kafiri ni ala yison nafolo la ikara kafiri ala yison joro la
ikara kafiri ala iso doniya la ikara kafiri ala kalfa ki ma jiye jorotiyaw ani jiye kobaw kelila ko ale ala teni shike kafiri kafiri janya kama kale ala benin beke kafiri de ka kafiri nyangata préparer nae kafiri femnun keleme kala nyagari de femnun tiya keleme ka kafa femnun tiya keleme ka yada femnun tiya keleme ka yere bulu danfen to sanfe taye ala ko kale mani shika kafiri la janya kama kale ni beke kafiri de ka kafiri nyangata lan ko labeni oye ka banka nyangata lambo kono ka nyangata bela jele nyana o te ko baye ala bulo de ala e mo ke fantan o korote ki kade ala e de o korote ki mandi ala e de jien bulo kolonya o korote ko tigi la mo ka go ala e de jien fentigia o korote re fana ko tigi la mo ka de ala e de alaba ni son alaba jugu son alabe harjige da nima alabe harjige da juguma ma ala telli maniya di mo shima fay mo min kanu ala ka limaniya da amma ala ka limaniya da amma ala kan balo limaniya kono nambe laban ala kan laban limaniya kono ala kan sabati dine kan ala kan dema batuli ko nyumana ala kan me batuli ko nyumana fukatan laban batuli ko nyumanka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا سلام سلم بلادنا اللهم يا سلام سلم بلادنا
اللهم يا سلام سلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال، أرحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصرنا